Pig! Ako, Dad! Pig! Ay, nako! Ako, Dad! Alalahanin mo, may mga kasalanan ka pa sa kami, hindi ka... Ay, tayo magkakot. Ba't natatanong mo kami? Ako, Dad! Okay. Parang pasok pa yan sa ano ah. 1 meter away. Baka ma-disgrasya yan. Okay. Relax, relax. Balik agad. Hoy! Pumasok. Good. Sila boy. Let's go. Go, Jay! Bawasan mo na yung bola. Kanina mo lang kulipan lang. Pengis. Jay, tagilid! Yan, yan eh! Woo, Jay! Woo! Tagilid, tagilid! Ay, stereo! Hinihipan eh oh. Tagilid! Gambate! Babalik yan! Babalik ang bola! Hoy! Babalik ang bola! Magkumpiyansa ba? Pesa, balik ang bola niyan! Also. Game, diretso. Atilita, number 14, set. Number 2, Palo. Nice defense! Si Julie. Good. Pabaliktad na pabalik ni Isa Julie. pa! Good. Baba! Nawala sila si Gertie Janice. Siyempre. Nadali nga. Siyempre. Aray ba? Okay. Hold 1. Kumpiyansa. Hoy, seryoso. Luna, Luna. Bane, walang papasok. Go, you, go! Ball! Good. Dalawang kamay. Tumayin, tinip. Good. Nice, nice. Orso. Mad to Orso. Mayuin mo. Number 2. Dadala ng buhok no? Kita! Mayuin mo. Hindi maayos yung pagkakatalo niya. India. Follow service. Good. Kinuha number 10. Ball! Number 2. Pinapalangga ka kita. Follow number 23. Good. Kinuha ni Julie. Mad set to lane. Game. Nice five! Good. Biyahin mo, biyahin mo. Biyahin mo. Sir, ano? 6-1. Tayo mo kami ah. Tayo na kami. Hindi ko kabisado dito eh. Pero kabisado niya. Ball, pass ball. Sa kami na lang. Good. Orso stop. Set. Good. Number 2. Diretso. Okay. Mad set to Mayet. Very good. 7-1 ang score. 7-1. Diretso. Ang pagod na tayo dito, ah. Good. Number 10. Pass ball. Good. James Tomas Diretso. Pass ball Tumipas ulit. Diretso. Mayet. Talo. Good. Good. Salaw. Salaw. Cardinals. In favor of 8. Huwag kang umalis doon. Yes, Sige. Ano yan? Frito? Frito? Ano? Pagtitindi ba kita? Pinapatay ang puntos niya. Tita, pagtitindi ka na ba namin ng Yossi? Si Coach na! Si Coach na! Tita, ako na lang nag-hit-hit. Ikaw bubuga. Pagtitindi ka ba ni Coach ng Yossi? Jane, depensa pa rin ha. Hindi, titignan ko nga yung tibay eh. Ano to, pamachi? Pamachi. Badyu, badyu. Wait. Ano ba yan? Teka muna. Win! Win! Agoy! Gambate, guys! Mita, win! Mita! Para kay mami yan!
nakapanood si Mitch. Low. Final service. Fastball ulit. Pinasa sa kapatid. Diretso na Okay. Okay. Match set. Mayet. Pinalo. Good. Okay, depensa. Sampalan. Match. Diretso. Ayos, ayos. Match. Dalawang Good. Nice, Janice. Okay. Masuk. Yes! Foul out. Depensa. Number 2. Follow again. Sinamat. Sinandalis. Balik. Okay. Ah, sa dali. Fastball. Point. Follow is. Umalis yan, umalis yan. Puntos nila. 9-1 score. Diretso. Paano magpas ka, tita? Paano magpas ka? Dahan-dahan lang, ha? Ang dami mo nakain pentang, ha? Masyado malakas na. Score. Hinahinay lang ba? 10-1. Number 10. Okay. Number 2. Good. Nakakabuti. Hey. Score. 10-2. Depensa pa rin. Good, depensa pa rin, ha? Sira, sira. 14. Service is good. Pass. Mars. Diretso. Drita. Number Okay. 23. Fastball. Fastball ulit. Number 2. Diretso. Number 23. Good. Nice. Number 2. Fastball ulit. Oh. 23. Number 4. Good. Balik. Good. Set. Yes. Match set to Mayet. Okay. Fastball ulit. Good. Mani, wala kang depensa ba ni? 3-11. Wala ka ng depensa. Sira na yan, sira na yan. Service. Nice one. Good. Diretso. 12-3. Go, bebe ko. Good. Out. Nice one. Kala ko kukunin mo yan. Nice one. 13-3. Gusto niya kunin eh. Po, alaman ng SCC. Mayet. Nice one. Kinuha ng Tutsi. Fastball. Drita. Diretso. Okay. Match set. Good. Set. Leia. Match. Uli! Power play. Away, kundi ang ina. Ito na lang. Ayos kayo, hoy. Score, 14-3. Ayos kayo, nangingitim si Coach Hyman. Oo, maputi. Daddy! Match set. Pare tayo. Simple. Hey! Actually, ayos kayo, nangingitim ang daddy ko sa Hyman. Ano ba? Ay, stress na kayo. Ay, ako rin na kayo. Ako lang lalaro, pusyaw na ako. Pusyaw. Pista. Okay, fastball. Diretso. Blue star. Match diretso. Fastball ulit. Balik. Match kabalik ka. Fastball, fastball. Okay. Sarong pang barangay. Yossi, oh, Yossi! Hoy, gising na ba? Nagkahit na mawala ang sipan mo. Good. Pwesto nyo, pwesto nyo. Okay.
2. Mads to Janice. Janice Pinalo. Diretso number 10. Diretso number 3. Pensa. Lead. Mads. Pagayin. Tapos. Ito ka ba? Hey! 5-15. 5-15 ang score. Hindi na ako magka-time ha ito. Mads diretso. Diretso yung number 2. Mads set. Pass ball! Mads Julie. Ingat sa net, Jay. Ingat sa net. Good. Diretso Okay. Dito ha. Mads. Sino to? Balik! Good. Balik! Balik! Good. Pwesto nyo! Good. Diretso. Number 2. Under, di ba na eh? Ang galing. Okay. Di ba na? Ganun lang. Lagi mong kunin sa baba. Janice, good. Pass ball! Okay. Maganda yan. Dito ha. Jay, tulak pa. Ganda tingnan sa dito eh. 18-5. Also, good. Outside. 19-5. Kaya tanya mo na daw. Wala pa tulog si Kuya. Hey! Sinabi mo na lang. Si Kuya sa sabi ko. Right. Blue, diretso. Number 23. Number 2, diretso. Okay. Hello. Away. Au! 100. Habol. Yun, yun eh! O Kuya, palayuin mo ba? Hoy! Sige Kuya! Abulin mo! Tutulungan ka namin mag-abol! Score, 26. Ano sila ka blue? Julie, wala papasok. Okay. Julie, dito ka na. Pass ball! Good! Hindi ka naman ako dito. Ay! Ay! Wala. Agad ko ang pass. Ne, 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 ne! 7-20. Ne! Ne! Hey! Ano yung isa namin check ko? Pili ko minsan Kapampangan yun. Sabi niya. Yan lang. Taas-taas mo. Autopansin na eh. Oh? Oh, nene. Oh? Kaya nga pag yan ang pato. Tawa ko ng tawa. Ikaw si Mona, nakakapagod na tumayo rito. Gambate. James, is good. Diretso. Okay! Pass ball! James, set line. James. Tatlo na lang. Baka yung pa ako rin yung lalo mga mag-ato eh. James! Dapat na mayunang dumayo. James, service is good. Number 2, diretso. Ne! 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 Good. Lubo-lubo. Patay. Ne! Yan ang palo! Ne! Yan ang palo! Ne! Ne! Go, James! James! Gambate! Pagod na kami rito! Gambate! Gambate!
Good. Number 14. To number 2, follow. Shoot! Sige kuya, bully mo! Sige kuya, go! Alam mo yan. Depensa, 1 meter sa likod. Alam mo, pipig ko na siya. Bigyan mo na, tapusin nyo na, nangingitim na sa galing sa inyo. Oo. Green pa sa kanakablo. Bakit kasi naman ako yan eh? Tira. Ako hindi ko pa nakita. Good. Okay. Mads, diretso. Yan daw kasi talaga daddy ko eh. Number 14. Hoy. Ba't ka nag-i-split ka na, Timad? Championship point ng JCC. Wala na! Oh, no! Hey, babalik ang bola. Babalik ang bola. For the win! Wala pa. Hindi, meron eh. Congratulations na! Ganyan na. Sige. Okay lang, at least one na. Ayan na, yung ano, si Robin ginawa yung camera. Ay! Meron pa ba yan? Meron pa 2 minutes. 2 minutes pa eh. Mag-enjoy lang mo. Sige na! Ano nyo na? Uy, wala, baba ko naman. Na-champion din ang JCC! Tayo ko. Handit na! And once again, congratulations to PITC. Pag-iano lang natin mga committee. Okay. Habang sila Eight nag-prepare guys. ang iba doon. Hey. Each minute, pag-iano lang, tulong-tulong lang. I think, correct dito. Upuan. Hindi naman tayo dito. Kaya nga. Photographer. Ikaw kayo kayo. Ikaw na nagsusumama. Ikaw na nag-photographer. Ikaw ginawa mo na siya. Ikaw lang nag-enjoy. Wala. 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 Wala zero, di ba? Iwan. Oh, pictures. Bumili ng pizza yata. Wala na, 46 seconds. Dapat na alam mo yung ano. Wala na, paano na, 41 seconds na. Kakaya, tapos kasi. Sabi ka dyan, zero. Uy, okay na. Ayan na. 22 seconds. Ay, mute natin. Ay. Hello. Wala doon. Video pala. Video lang to. Video pala.